નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ શાળા પરિવાર વતી હું તુષાર નાયરા અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અંતર્ગત પાઠ 9મો નિર્ભય બનો તેમનો અભ્યાસ કરીશું, જેમના લેખક છે ફણીશ્વરનાથ રેણુ. સૌપ્રથમ ફણીશ્વરનાથનો ટૂંકો પરિચય આપી દો. તેમનો जन्म सन 1921 में और उनका निधन सन 1977 में हुआ था. वह आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था. उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी कि नेपाल तथा वाराणसी में हुई. उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था तथा कारावास भी भोगा था. रेणु जी की रचनाओं में उनके जीवन का अनुभव मुखरता है. जीवन के स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है. उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है. भाषा में ताजगी और नयापन है. इनकी रचना है मेला आंचल, परती परिक्रमा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है. भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है. अब हम इस उपन्यास अंश कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से यह लिया गया है. विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है. शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा. उपन्यास अंश कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से ये लिया गया, जिसमें पात्र है प्रियोदा, प्रियव्रत, कालू, रोबी. यह पात्रों के माध्यम से यह उपन्यास है वह चलता है. प्रथम पात्र है प्रियोदा. प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है. स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उनको प्यार करते हैं. स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं. પ્રિયવ્રત રાય મેટ્રિક એટલે કે ધોરણ 10 ભણે છે અને સ્કૂલના બધા જ છોકરાઓ અને શિક્ષક તેમને પ્યાર કરે છે. સ્કૂલ જ નહીં પણ એ નાનું ગામડામાં બધા જ તેમને જાણે છે. हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है. દરેક રવિવારના સવારમાં એટલે કે દરેક રવિવારની સવાર પડે અને પોતાના બગલમાં એ ઝોલી લટકાવીને એ સન્યાસી આશ્રમ માટે મુઠિયા વસૂલને નીકળના એટલે કે સારા કાર્ય માટે મુઠ્ઠીભર अनाज मांगवा माटे निकलવું. कभी अकेला कभी साथियों के साथ. स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर. जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है. क्यारेक एकलो तो क्यारेक पोताना मित्रों साथे. स्कूलનો કોઈ વિદ્યાર્થી અથવા તો શિક્ષક બીમાર પડે એટલે તરત પ્રિયોદા અને પોતાની જે ટોળકી છે, પોતાનું જે ઝુંડ છે, એની સાથે બધા એમના ઘર ઉપર એના ઘરે હાજર થઈ જાય અને જ્યાં સુધી કોઈ પણ રોગી એ સાજો ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એ દલ છે એ સેવામાં
जोड़ाई रही। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। रोबी અને કાળુ પણ એ પ્રિયોદાના ટોળીમાં છે અને તે લોકોએ મનમોહનને પણ પોતાના ટોળકીમાં પ્રિયોદાના દળમાં છે એ शामिल કરી લીધું છે। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। लेकिन दरेक शनिवार एक परमान એટલે અહીંયા એક નદીનું નામ છે। ઉસ પાર એટલે તેને પર બાલુચર એટલે કે નદીનો કિનારા ઉપર પ્રિયદા અને તેમના દળના દરેક સદસ્ય એ સ્કૂલની રજા પડે ત્યાર પછી જમા થાય છે। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। रमी अने गावानुं गाईने ते सिवाय प्रियोदा दुनियाभरना खबर समाचार છે એ સંભળાવે છે અને રવિવારના આ પ્રોગ્રામ છે એ નક્કી કરે છે કે કયા શેરીમાં કોણ જશે સારા કાર્ય માટે, એક મુઠ્ઠીભર અનાજ માંગવા માટે, क्या बीमार ની सेवा करवा कौन कौन जैसे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। ते दिवसे मनमोहनનો પરિચય આપતા કાલુએ કહ્યું હતું કે પ્રિયોદા આ મોના અને મનમોહન ખૂબ જ હોશિયાર છોકરા છે અને આ ક્લબના સદસ્ય બનવા માંગે છે। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष में एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदाए मनमोहनना माथाथी पग सुधी જોઈને પૂછ્યું કે ભારતવર્ષના એક એવા વ્યક્તિનું નામ લ્યો જેને લોકો ભગવાનનું એક અવતાર સમજે છે। जवाब दिया महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। सारू छे, तू भणी गणीने शू बनवा मांगे छे? प्रियोदानो बीजो सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, बधा हंस्या, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? परंतु प्रियोदा गंभीर ज रह्यो अने बोल्यो, ठीक है, तो तू बीमार लोगों की सेवा करवानुं जाणे छो? सीख लेशो। शाबाश। यही यदि रोगी हैंजा से पीड़ित हो, शाबाश, अने जो कोई रोगी है ए कमळाथी पीड़ित होय। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगता है। मनमोहन चुप रह्यो कारण के हैजा आ बीमारीनो नामथी ज तेने डर लागतो हतो। गाना जानते हो? गावानुं जाणे छो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य ने कह्यु, सूरज मोना छे ए तरवानुं नथी जानतो। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सीखी जशे। एक दिवस तेमने उपाड़ीने पाणीमां फेंकी देशुं एटले पोते तरवा लागशे। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। बधाज हंस्या।
સૂર્યનારાયણ ભણવામાં ઠોડ છે, પરંતુ એમનું શરીર છે એ ખૂબ જ મજબૂત છે. रोज 100 दंड बैठक करता है. उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं. हर रोज 100 उठक बैठक છે એ કરે છે અને તેમનો સાથી सूरज पहलवान એ કહેવાય છે. उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है. અને તેમના દળના દરેક સદસ્યો એટલે કે સભ્યોને તરવાનું શીખવાડવાનું તેનું काम है. उस दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की. मनमोहन पहले जलाया, किंतु प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया. कौन गीत गाए यह? उसने शुरू किया. राम रहीम न खुदा करो भाई, दिल का सच्चा रखना जी. તે દિવસે બધા સદસ્યોએ નવો સદસ્ય એટલે કે મનમોહનનું ને ગીત સંભળાવવાની ઈચ્છા પ્રકટ કરી અને મનમોહન પહેલાં શરમાયો, પરંતુ પ્રિયોદાના આગ્રહથી તેમને પોતાનું ગળું ખડાવીને ગળાને સાફ કરીને કોણ ગીત ગાવ તે કહીને તેમણે શરૂ કર્યું. રામ રહીમ ન जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी. गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा. ગીત પૂર્ણ થતાની સાથે ત્યાર પછી પ્રિયોદાએ કહ્યું, વાહ ખૂબ જ મીઠું ગળું છે તારું, રાગ છે એ ખૂબ જ મીઠો છે તારો. कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना. અને કહ્યું, કાળુ તું પ્રભાત ફેરી વાળું એ બંને ગીત છે એ મોનાને શીખવાડી દેશે. सूरज पश्चिम की ओर झुक गया. बालूचर पर लाली उतर आई. सूरज છે એ પશ્ચિમ તરફ ઢળવા લાગ્યો અને એ નદીના કિનારા છે એ लाल लाल थवा लाग्यो. परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई અને એ નદીની ધારો પર ડૂબતો સૂર્ય છે એનો અંતિમ કિરણ છે એ ઝગમગ્યું. पखेरु दल बांधकर बास वन की ओर लौटने लगे અને આ દળ છે એ વાંસ તરફ છે એ જવા લાગ્યું. प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे અને પ્રિયોદાના દળના બધા જ સભ્યો છે એ पंक्ति बांधीने पाछा फेरा. पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था અને પુલની પાસે એ ગાડીવાળો એ તન્મય થઈને એટલે કે એ આનંદિત થઈને એક ગીત ગાઈ રહ્યો હતો. ભોલા ગરીબન દિન पहिया हर्ब, भोला गरीबी के दिन. सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया. एक टाजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पीबेत काल लोटा लेलक छीन. सूरजे પણ એ સુરમાં ગીત ગાવાની શરૂઆત કરી. કૃત્યાનંદ झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है. કૃત્યાનંદ ઝાએ કહ્યું કે વિદ્યાપતિની આ લાચારી છે. लाचारी टट टट ठाए. बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया. एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा. उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा. मटमैले अंधकार में एक अर्ध लिनूमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर. ए नदीना किनारो सामे पार कोई के
હુમલો કર્યો અને એક પક્ષીને તે કિનારા ઉપર પડતું અને છટપટાતું જોયું અને તેમાંનું 2 પક્ષીઓનું એક જોડું છે એ વિકલ એટલે કે તે ફટફટાતું હોય તેવું એ ઘણા સમય સુધી છે રોતું રહ્યું અને એવામાં મેલા અંધકારવાળા એક અર્ધલૂની આદમી એ દોડતો આવ્યો અને બોલ્યો, મરી હુઈ ચીડિયા એટલે કે આ પક્ષી છે એ મરી ગયેલું પક્ષી અને તેને પકડીને એ બોલ્યો, મળી ગયું હુજૂર। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा। ઇબ્રાહિમ બોલ્યો, બધા જ એ ડિપ્ટી સાહેબના આદળ છે અને સાલો ભારી એ ખચડો છે। પ્રિયોદા કે મુંહ મેં અચાનક નીકળા હોલ્ટ અને પ્રિયોદાના મુખમાંથી એકાએક નીકળ્યું હોલ્ટ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે છે એ અહીંયા સુધી છે એ અભ્યાસ કર્યો। આગળનો અભ્યાસ આપણે આવતા લેક્ચર વિડીયોમાં કરીશું। ત્યાં સુધી અસ્તુ।